Mayong adlaw niyo mga higalas, so karon na nimpada sa dampobre padong nasadtas kauluhan na ni. So karon na atas sa pier, sakay tag barko. So nagkaog ticket diha nya nakoy designated nga linya or number kana siya diha nya pila padong ta sa Vancouver Island. So naay kanunan diha kana siya na building. Kung makapila na ka, so what lang tatawgo no or pasudlon ta. For waiting time diri at least 60 minutes before ka mo board sa barko. So hinay lang ta ni daghan masud ring truck no. So wa na ko naihap ko pila pero at least siguro mga 30 or higit pa. Igsud yun nimo dira sa entrance na mo assist nimo o para dili sadya magsabit-sabit ba, dili ta ma kaaberya. So hinay-hinay lang yun kay pigar ni siya kayo nya na assist na sa do. Kita ninyo na plaster naman ta, check na tong palibot og mora to amping mo.